Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Bangkay, isang babae nga wala na sang pangidalom nga panapto ng sapwan sa kilis ang dalan sa bahin sa barangay Matabang, Talisay City. Yaring balita nga itong gintutuka. Naglabay lang isa ka residente apang kakibot sini sa Masapuan ang bangkay sa isa ka babae sa kilis ang dalan sakop sang barangay Matabang sa Talisay City, Negros Occidental. Sunod sa kapulisan, posible ginhalid lang ini sa lugar. Bangod wala na sang pang-idalom nga panapton, posible ginhimuslan ini sunod sa otoridad. Isa man na naton sa kinatanaw nga motibo nga ginhimuslan ini nga aton nga biktima. Sir, based on nakita naton sa iya physically, naghapa siya sa kilid sa kalsada. So pag-abot sang aton nga Talisay CDRMO, gintry siya nga i-revive but there is no signs of life. May dugo sa iya nga bakbak and some bloods nga na-scatter sa lawas niya. Wala naman sa nakita nga pila sa lawas sini. Pinagi sa tato nga bulak. Positibong ginkilala sa pamilya biktima nga si Carl Kimberlyn Degabe, 31 anyos, sang barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginapadalman pa sa otoridad kung konektado sa ginapahayag pagpag-scam sang biktima ang pagpatay sa iya. May mga gina-imbestigahan naman kita, may mga person of interest naman kita nga ginatanaw nga kung involved gid man ni sila, mawala man sang legal na mga documents nga ginareklamo ini nga aton nga biktima. Upon checking her name sa mga social media accounts, sa kadamo-damo biya sir sang mga nakita naton nga involved siya sa scam. 2022, sa nagpadulong sa GMA Regional TV ang pila ka mga tagreklamo nga ginkuhaan high-end cellphone si Degabe para ipautang. Ginupdan pa sang GMA Regional TV ang barangay official sadto sa pagserbe sang summon kag demanda sa balay sini. Ginpadulungan sa news team ang balay sang biktima pati na sa funeral homes kung sa diin ginpatigayon ang autopsy apang nagpamalibad ang iya himata nga maghatag sang pahayag. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.